Hallelujah. Amen. I want to welcome you to this second service. It's our special healing service. C'est notre culte spécial de guérison. And the God that always confirm the word of his servants. Et le Dieu qui confirme toujours la parole de son We serviteur. confirm his word in your life again today. In the name of Jesus. Our line of teaching for this month is walking in dominion over sickness and disease. Sur la maladie et les infirmités. And we're taking part 2 of it this morning. Et nous prenons la deuxième partie de cet We enseignement began ce first matin. part last Sunday. And And we continue this morning. The end time church is created for dominion. L'église de la fin des temps est appelée à exercer la domination. Jesus went to the cross Jésus-Christ est allé à la croix and gave us the dominion. et il nous a donné la domination. And we're supposed to exercise our Et dominion. nous sommes supposés exercer notre domination. Hallelujah. Amen. In Isaiah chapter 3 Ésaïe chapitre 3, and verse 24, le verset 24. it defines for us the position of a believer. Ça définit pour nous la position du croyant. It defines for us our position. Et ça définit pour nabiso position nabiso. As soon as you receive Christ, Tango yambi Christo, Bible says we have come unto Mount Zion, la Bible dit que nous venons à la montagne de Sion, unto the city of the living dans God. la ville du Dieu vivant. So by reason of salvation, À cause du salut, our position today is Mount Zion. notre position aujourd'hui est la montagne de Sion. And in Isaiah 33 verse 24, Ésaïe 33, le verset 24. it said the inhabitants, Alors, les habitants, the inhabitants of Jerusalem, aucun habitant de the Jérusalem, inhabitants of Zion, aucun habitant de Sion shall not say, I am sick. ne dit je suis malade. In other words, sickness will not be a concern for them again. They may have challenge with their health, but by God's intervention, Mais par l'intervention de Dieu, they shall not say, I am sick again, nous sommes malades. because of the interventions. Parce qu'il y aura de l'intervention. That is our position. C'est ça notre position. It's important as a child of God C'est important comme enfant de Dieu that you understand your position au comprendre position na and yo take your place in your position. et prendre ta place dans ta I will position. show us a couple of positions of a believer. Na kolakisa bino ba quelques positions ya ba croyants. Number 1, La première position, the position of life la position de vie and not the position of death. et non la position de la mort. That is your position as a child of C'est God. ça votre positionnement en tant qu'enfant de Dieu. The position of life Une position de vie and not the position of death. et non de la mort. In John chapter 10 Jean chapitre 10, and verse 10, le verset he 10. said the devil has come to steal, Le voleur ne vient que pour he dérober, has come to kill, égorger he has come to destroy. et détruire. I speak over someone Na today. déclaré likolo ya mutu moko lelo. Every activity of the devil in your life, Activité nyonso ya nkadi ya mpemba na bomoi na it yo. is over this morning. Esili na tongo ya lelo. I said it is over this Nalobi morning. esili na tongo ya lelo. In the name of Na Jesus. kombo na Yesu He has Kristo. come to kill, Il ne vient que pour he tuer. has come to steal, Ayaka pona he koyiba. has come to destroy. Ayaka pona But kobebisa. Jesus said, I have come Yesu Kristo alobi ngai na ye. that you may have life Afin que vous ayez la vie and have it in et abundance. avoir la vie en So the abondance. position of life Donc la position de vie, is our position. c'est notre position. Please tell me this morning, Lobananga na tongo ya lelo. the position of life La position de vie is my position. est la mienne. I can't hear you. Nazoyoka bien te. The position of La life position de vie is my position. est ma position. The position of life La position de is vie my position. est la mienne. Hallelujah. Amen. Number 2, 2. the position of victory La position de and victoire not a position of a victim or defeat. et non la position d'être un victime ou For bien la every défaite. child of God, Pour tout enfant de Dieu, your position is a position of victory, vous avez la position de victoire. not a position of victim, Vous n'avez pas la position de not victime a position of defeat. ou la position de défaite. 1 John chapter 5 verse 4. 1 Jean chapitre 5 le verset 4. Whatsoever is born of God Mutu
If you are born of God, this is your position. Whatsoever is born of God, tout ce qui est né de Dieu overcome the world. triomphe du monde. And this is the victory Et la victoire that overcome the qui world. triomphe du monde, Even our faith. c'est notre foi. That's your position. C'est ça votre The position. position of victory. La position de victoire. Number 3. 3. The position of health. La position de santé And not a position of sickness. et non la position de la maladie. A position of health. Une position de santé And not a position of et sickness. non une position de maladie. Healing and health are not the same. La guérison et la santé n'est pas la même chose. They are not the same. Eza biloko moko Both of te. them are important. Bango mibale baza But important. one is higher than the other. Mais ezana moko oyo eleki The mosusu. position of health La position de santé, is a higher level. c'est le niveau supérieur. Yes, thank God for healing. Na remercie Nzambe pour la guérison. But health is higher. Mais la santé est un niveau And our supérieur. position Et notre position is a position of est health. la position de santé. I wish above all things Je souhaite au-dessus de tout that thou mayest prosper que tu prospères à tous égards and be in health et que tu sois en bonne santé as your soul comme prospers. prospère l'état de ton âme. Be in health Sois en bonne santé. is a position. C'est une position. Be in health. Zala na nzoto kolongono. Be in health. Zala na nzoto There are kolongono. testimonies in this commission Toka ba témoignage na kati ya lotomo. of those that received their healing. Pato bayambaki guérison na And bango. they said for 10 years, Balobi pendant 10 for années, 15 years, pendant 15 ans, I've not been to hospital. na kenda jamais hôpital. For 10 years, Pendant 10 ans, for 15 years. pendant 15 ans, I speak over someone na today. déclaré likolo ya mutu moko In the lelo. next 10 years, Na 10 ans oyo eza in the koya. next 15 years, Na 15 ans à venir. sickness will not be in your family. Maladie ekozala na famille na yo te. Sickness will not locate you. Maladie ekolokalize yo te. That is our position. C'est ça notre position. Hallelujah. Amen. Why are we emphasizing this? Pourquoi nous insistons sur ça? So that you can take your dominion. Afin que tu puisses prendre ta So domination. you can take your place. Pour que on soit place na yo. Number 4. 4. The position of triumph Une position de triomphe. and not the position of regret. Et non une position de regret. The position of triumph, Une position de triomphe. not a position of Et regret. non une position de regret. 2 Corinthians chapter 2 verse 2 14. Corinthiens 2, le verset 14. 2 Corinthians 2 Corinthiens 2, chapter 2 le verset and 14. verse 14. Le verset 14. He said, now thanks be unto God, Alobi tokumisa Nzambe which always, oyo apesaka biso toujours. not just once in a while, Eza kaka mbala moko te. he said always. Alobi toujours. Please say with me always. Loba nanga toujours. Hallelujah. Amen. Always Toujours. causes us to triumph. Qui nous fait toujours triompher. Causes us to triumph. Qui nous fait toujours triompher. And by that triumph, Et par ce triomphe. it make it manifest Et qui répond par nous. the savour of his knowledge Autant que lieu, l'odeur de sa by connaissance. us in every place. Par nous, partout. That is our position. C'est ça notre positionnement. Hallelujah. Amen. Number 5, 5. the position of deliverance Une position de délivrance and freedom, et de liberté. but not the position of bondage. Mais non une position The d'esclavage. position of Une deliverance, position de the délivrance. position of freedom, Une position de liberté. not the position of bondage. Non une position d'esclavage. Colossians 1:13. Colossiens 1, le verset He said, 13. Christ has delivered us. Alors, Christ nous a délivrés. He has delivered us Akangoli biso. from the power of darkness. Nanguya ya molili. Jesus declared, Jésus-Christ déclare. he said, whosoever the Son of God is set free, Quiconque le Fils de Dieu a franchi, he said, they are free indeed. il est totalement libéré. You shall know the truth. Vous connaîtrez la vérité. The truth will set you free. La vérité vous rendra Listen libre. me this morning. Lobananga na tongwa lelo. I am free. Je suis libéré. I'm not in bondage. Je ne suis pas dans I l'esclavage. am free. Je suis libre. I am not in Je ne bondage. suis pas dans la servitude. I am free. Je suis libre. I am not in bondage. Je ne suis pas dans la servitude. I am free. Je suis libre. I am not in bondage. Je ne suis pas dans la servitude. Hallelujah. Amen. God has given us Dieu nous a donné spiritual weapons des armes spirituelles to enforce and establish our position. pour renforcer et établir notre position. Why? Because there's a battle over your position. Parce qu'il y a une bataille contre votre There's a position. battle over your life. Il y a une bataille
bataille contre votre There's a vie. battle over your health. Il y a une bataille sur votre santé. There's a battle over your Il y position. a une bataille sur votre position. He said the weapons of our warfare. Il dit les armes de notre bataille. He said they are not carnal, Elles ne sont pas but charnelles. they are mighty through God. Elles sont puissantes par Dieu So the pulling down of strongholds. pour renverser les So forteresses. there's a battle over your Donc il y position. a une bataille contre ta position. Spiritual weapons Les armes spirituelles don't make sense, ne font pas sens, n'ont pas de sens. but they make miracles. Mais elles accomplissent les miracles. Spiritual weapons Les armes spirituelles don't make sense, n'ont pas de sens. but they make miracles. Mais elles accomplissent des Spiritual miracles. weapons Les armes spirituelles, don't make sense, elles ne sont pas logiques. but they make miracles. Mais elles accomplissent le miraculeux. And what you need is miracles. Et on a un posé ces It may miracles. not make sense. Peut-être que la logique So the de carnal mind, la pensée so the charnelle, natural mind, la pensée it will naturelle. not make Et sense, qu'on a une logique de, but it will make miracles. mais ça va produire des miracles. Hallelujah. Amen. Dominion not enforced La domination est renforcée. is an empty dominion. La domination qui n'est pas renforcée, c'est une Dominion not enforced la domination non renforcée is an empty dominion. est une domination vaine ou vide. What you don't exercise, Ce que tu n'exerces pas, you can't enforce it. tu ne peux pas la renforcer. So we are enforcing our healing. Donc nous renforçons notre guérison. We're enforcing our health. Nous avons renforcé santé na biso. This is my position. C'est ça ma position. This is where I belong. Yango nde esika ngai nazali. Galatians chapter 5 verse 1. Galates 5 le verset 1. Galatians 5:1. Galates 5 le verset 1. It says, stand firm, therefore. Alors le but c'est pour la liberté. These are my best scriptures in the Bible. Oh, c'est la meilleure écriture dans la Bible. It says, stand fast, therefore, Demeurez donc ferme in the liberty dans la liberté wherewith Christ has made us free. que Christ nous a affranchis. And be not entangled Et again ne vous laissez pas mettre de nouveau with the yoke of sickness. sous le joug de la In servitude. the course of the week of emphasis, Na semaine il y a renforcement spirituel. I said in one of the services, Na lobaki na moko ya ba culte. don't romance your sickness. Na lobi ko bercer to ko cajoler maladie na yo te. Don't romance your Ko sickness. bercer bokono na Please let yo me tell te. somebody. Yebisa mutu moko. Don't romance your Ne sickness. cajole pas ta maladie. Don't romance your Ne sickness. berce pas ta maladie. Don't romance your Ko sickness. bercer maladie wana te. Don't romance your Ko sickness. bercer maladie wana te. No excuse is good enough for sickness. Excuse moko te eza malamu pona ko No remplacer excuse maladie. is good enough for Excuse sickness. moko te eza malamu pona Don't maladie. say it's Harmattan. Koloba te ke eza saison sèche. Don't say it's rainy Oh, season. eza saison de pluie. That is why I am having Yango cold. wana naza na rhume oyo. Based on your position, En se basant sur ta position. no excuse is good enough. Eza na excuse moko te eza So malamu. harbor sickness. Po ozala na maladie wana. Sickness is not normal. Maladie eza normal te. Sickness is not normal. La maladie n'est pas So don't normale. say in our family, this Koloba te o biso na famille na biso. is our sickness. Oyo nde maladie na biso. You belong Te. to Zion. Yo oza na kati ya Zion. In Zion, Tu appartiens à Sion. inhabitants Les habitants shall not say, ne diront I jamais am sick. que nous sommes malades. So your reference is not your biological family. Ta référence n'est pas ta famille biologique. Hallelujah. Amen. Your reference Ta référence, is Zion. c'est Sion. Your reference Ta référence, is Zion. c'est Sion. Every time you say our family, Tango nyonso olobaka famille na biso, it's a wrong reference. eza référence ya mabe. No, it's not a right reference. Eza référence ya malamu te. Our reference is Zion. Référence na biso eza Sion. And upon Mount Zion, Sur la montagne de Sion, there shall be deliverance. il y aura la délivrance. Upon Zion, Sur la montagne de Sion, there shall be holiness. il y aura la sainteté. And the house of Et Jacob, la maison de the house Jacob, of winners, la maison des will vainqueurs, possess their health. vont posséder leur santé. Hallelujah. Amen. And so God has given us spiritual weapons. Dieu nous a donné les armes spirituelles. And one of those major weapons Et l'une de ces armes